करते हैं जी। ना इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है और ना कोई सियासी माहौल है। आज सरदार राज़क साहब ने मेरा केस लड़ा है। जज साहब के सामने 94 गवाह हैं। 94 में से किसी गवाह ने मुझे 9 मई में नहीं देखा। और ये इस मुल्क में रोज़ अदालतों को और लोगों को और गरीब लोगों को, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें, गरीबों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। 90% लोग बेगुनाह हैं। अगर 94 गवाहों ने मुझे नहीं देखा तो फिर किस सैटेलाइट सैयारे से मुझे देखा गया इस केस में डालने के लिए? और क्योंकि नज़रें तो दूसरे मुल्क के इलेक्शन की तरफ हैं, अपने मुल्क के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उस पर बात करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। सारा मुल्क, सारी क़यादत मुल्क को स्मोक में छोड़ गई है और ख़ुद मुल्क से बाहर है, क्योंकि ये स्मोक के कम में पाकिस्तान नहीं रहना चाहते। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हक और सच की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला याहिया अफरीदी इन्हें लेब डूबेगा। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, ये जिस गलतफहमी में हैं, ये इनकी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। ये साल आसानी से इनसे नहीं कटेगा और होगा वही जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। इकॉनमी तबाह है। ये क्यों जा रहे हैं इधर और उधर? $1 मिलियन इनको नहीं मिला अभी तक। IMF वाले भी आ रहे हैं और एक बजट भी सुना है कि नया ला रहे हैं। सारे वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के गले पर छुरी फिर रही है। स्कूलों में जाके देखें जनाब कि लोग अपने बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। इस दफ़ा कितने दाखिले कम हुए हैं, मैं इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सिर्फ दाखिलों पर, कि सिर्फ 18 से 20% बच्चियों ने दाखिले लिए हैं। उनके पास दाखिला फीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं। मैं पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि दाखिला फीस को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो हमने जाल बिछाया 60 तालीमी अदारों का, बच्चियों के तालीमी इदारों का उनके घरों के अंदर, वो फेल होने जा रहा है। और मेरा माँ बच्चा अस्पताल से लोग सामान उठा के ले जा रहे हैं, एक चौकीदार नहीं ये लगा सकते। ढोक दलाल का कागज तैयार पड़ा है, फर्नीचर नहीं डाल सकते। ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और जो काम वो कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा तो फिर लोग कहेंगे जी एक और नए केस की तरफ जाना पड़ेगा। शेख साहब जी वारी, एक तो तीनों सर्विसेज चीफ्स को मुद्दत मुलाजमत में उनकी दोषी कर दी गई है। ये मैं असम्बली में नहीं हूँ, ये असम्बली वालों से सवाल करें। आप किस तरह देखिए, मैं सियासत में सियासत जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे साथ 40 दिन का चिल्ला गुजरा, मुझे सारी जिंदगी इसका दुख रहेगा मरते दम तक, क्योंकि मैं हमेशा ये सब लोग गेट नंबर 4 की पैदावार है समेत मेरे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं कि कभी भी फौज के बारे में बात करूं। कंपेयर कर रही है कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? देखें, इमरान खान की रिहाई जब अल्लाह को मंजूर होगा उसी वक्त होगी। उससे पहले डेटें जो दे रहे हैं वो नजूमी होंगे, लेकिन अल्लाह को पता है कब उसकी रिहाई होनी है। शेख साहब, अमरीकी इंतखाबात से पहले यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर आपने बताया कि ये लोग जा रहे हैं, अगर इलेक्शन में नताज कुछ हुए, नताज तो कुछ हो गए, क्या इनकी वापसी? मैं तो पहले आपको कहता था ट्रंप जीतेगा, क्योंकि नौजवानों की बड़ी तादाद अब पाकिस्तान में भी जो है, ये किसी को IK को गैर मकबूल करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लोग खामोश जरूर हैं, लेकिन नून और पीपल्स पार्टी अवाम में जगह नहीं बना सकी। फजलुर रहमान साहब ने जगह बनाई है, उन्होंने अपना अपग्रेड किया है। बाकी नून और पीपल्स पार्टी ने अपना काम और गड़ा खोदा है अपनी सियासत के। आलमी सतह पे भी नजरें हैं ट्रंप के? मेरी आलमी सतह पे नजरें इस तरफ हैं, गजा में क्या हो रहा है। मेरी नजरें हैं कि ईरान ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है, चीन ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और पाकिस्तान के लीडर सारे बाहर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में स्मोक है। करते हैं जी। ना इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है और ना कोई सियासी माहौल है। आज सरदार राज़क साहब ने मेरा केस लड़ा है। जज साहब के सामने 94 गवाह हैं। 94 में से किसी गवाह ने मुझे 9 मई में नहीं देखा। और ये इस मुल्क में रोज़ अदालतों को और लोगों को और गरीब लोगों को, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि हर हफ्ते मैं जब टॉक करता हूँ आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों के आम माफ़ी का ऐलान करें,
غریبوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرے. 90% لوگ بے گناہ ہیں. اگر 94 گواہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو پھر کس سیٹلائٹ سیارے سے مجھے دیکھا گیا اس کیس میں ڈالنے کے لیے؟ اور کیونکہ نظریں تو دوسرے ملک کے الیکشن کی طرف ہیں، اپنے ملک کے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. سارا ملک، ساری قیادت ملک کو سموگ میں چھوڑ گئی ہے، خود ملک سے باہر ہے کیونکہ یہ سموگ کے میں پاکستان نہیں رہنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یا فریدی انہیں لیب ڈوبے گا. چیف جسٹس جو نئے آئے ہیں یہ جس غلط فہمی میں ہیں، یہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. یہ سال آسانی سے ان سے نہیں کٹے گا اور ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے. اکانومی تباہ ہے. یہ کیوں جا رہے ہیں ادھر اور ادھر؟ $1 ملین ان کو نہیں ملا ابھی تک. IMF والے بھی آ رہے ہیں اور ایک بجٹ بھی سنا ہے کہ نیا لا رہے ہیں. سارے وہ کام کر رہے ہیں جس سے غریب کے گلے پر چھری پھر رہی ہے. اسکولوں میں جا کے دیکھیں جناب کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں. اس دفعہ کتنے داخلے کم ہوئے ہیں میں اس پر ایک پریس کانفرنس کروں گا صرف داخلوں پر، کہ صرف 18 سے 20% بچیوں نے داخلے لیے ہیں. ان کے پاس داخلہ فیس جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں. میں پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ داخلہ فیس کو ختم کر دیا جائے. یہ جو ہم نے جال بچھایا 60 تعلیمی اداروں کا، بچیوں کے تعلیمی اداروں کا ان کے گھروں کے اندر، وہ فیل ہونے جا رہا ہے. اور میرا ماں بچہ اسپتال سے لوگ سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایک چوکی دار نہیں یہ لگا سکتے. ڈھوک دلال کا کالج تیار پڑا ہے، فرنیچر نہیں ڈال سکتے. یہ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا تو پھر لوگ کہیں گے جی ایک اور نئے کیس کی طرف جانا پڑے گا. شیخ صاحب جی واری ایک تو تینوں سروسز چیفز کو مدت ملازمت میں ان کی توسیع کر دی گئی ہے. یہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں، اسمبلی والوں سے سوال کریں. آپ کس طرح دیکھیں میں سیاست ضرور کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ 40 دن کا چلا گزرا، مجھے ساری زندگی اس کا دکھ رہے گا مرتے دم تک، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سب لوگ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے سمیت میرے، اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی فوج کے بارے میں بات کروں. کمپین کر رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں عمران خان کی رہائی جب اللہ کو منظور ہوگا اسی وقت ہوگی. اس سے پہلے ڈیٹیں جو دے رہے ہیں وہ نجومی ہوں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کب اس کی رہائی ہونی. شیخ صاحب امریکی انتخابات سے پہلے یہاں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اگر الیکشن میں نتائج کچھ ہوئے، نتائج تو کچھ ہو گئے، کیا ان کی واپسی؟ میں تو پہلے آپ کو کہتا تھا ٹرمپ جیتے گا، کیونکہ نوجوانوں کی بڑی تعداد اب پاکستان میں بھی جو ہے یہ کسی کو IK کو غیر مقبول کرنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، لوگ خاموش ضرور ہیں، لیکن نون اور پیپلز پارٹی عوام میں جگہ نہیں بنا سکی. فضل الرحمان صاحب نے جگہ بنائی ہے، انہوں نے اپنا اپ گریڈ کیا ہے. باقی نون اور پیپلز پارٹی نے اپنا کام اور گڑھا کھودا ہے اپنی سیاست کے. عالمی سطح پہ بھی نظریں ہیں ٹرمپ کے؟ میری عالمی سطح پہ نظریں اس طرف ہیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے. میری نظریں ہیں کہ ایران نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، چین نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، اور پاکستان کے لیڈر سارے باہر ہیں کیونکہ پاکستان میں سموگ ہے.